Gilberto Rocha, que es de quien estamos hablando, también ha abierto una puerta en la OEA impresionante. Ha hecho una labor que han entrado como nunca representantes cristianos hasta el punto que han superado y avasallado a todas las voces LGTBI que estaban allí presentes. We're talking about Gilberto Rocha, and his job hasn't only been to open to the gospel, but to also open the doors of Christians into the Organization of American States, including sending so many Christians into that arena that the LGBT voice was very small compared to the Christian voice. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cuántos de ustedes tienen alguna organización, asociación civil o lo que sea? Levanten la mano si alguien de ustedes tiene una organización. Please raise your hand if you have an organization. Please, if you are leading an organization, raise your hand. Puede ser un colegio, It could even be a school. un hospital, It could be a hospital. un centro de instrucción, It could be an educational center. una organización de misericordia, A place of where that provides help and social help. no importa cuál sea su objeto social, It doesn't matter what is the object, the social object of your organization. puede ser bienvenida dentro de la lucha en la OEA It could be welcomed in the fight inside the Organization of American States o dentro de la ONU or inside the United Nations o dentro de las estrategias que Neidy Casillas nos indicaba hace un momento. or in any of the strategies that Nady Casillas was sharing previously. Yo quiero compartir con ustedes un pensamiento. Ponme la primera presentación, por favor, Aaron. David, ahí puse una imagen de la escultura de David. ¿Alguien de ustedes se imaginaría a David dentro de una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas? Can any of you imagine, as you see here in the picture, the sculpture of David inside the OAS? Bueno, el Salmo 2 dice: ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. A Psalm, chapter 2, verses 1 to 12 says, "Why are the nations so angry? Why are they losing time making their plans? The kings of the earth prepare for battle, and the government leaders are making plans against the Lord and His anointed one." Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. And people say, "Let's break the chains and let's be free from God." But the government, but God in heaven laughs at their plans. El rey David tuvo una visión profética de lo que serían las reuniones de las Organizaciones Unidas, de las Naciones Unidas. And I think King David here, what he saw was the meetings of the OAS. Él vio claramente que las naciones se unirían para quitar el gobierno de Dios sobre la tierra. Because he clearly saw that the nations of the earth were coming together to take away the plans or the sovereignty of God in the nations. Pero el Señor dice que se ríe de ellos. But God says here that He's laughing at their plans. Y por cuestión de tiempo no leo el resto del Salmo, pero yo quiero que ustedes piensen que ahora nosotros como cuerpo de Cristo somos los representantes de Dios en la tierra. And because of time, I can't continue to read that verse, but I want you to understand that we represent God on this earth. Y en la historia del Antiguo Testamento encontramos a los profetas. And in the story of the Old Testament, we find the prophets. Y yo les quiero preguntar, ¿qué tenían en común Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías o Juan el Bautista? And I want to ask you, what do they have in common? Elijah, Elisha, Isaiah, Jeremiah, John the Baptist, etc. Todos ellos le hablaron a los reyes de la tierra. All of them spoke to the kings of the earth. Y los profetas le daban dirección a los gobernantes en turno. And prophets had the mission of giving direction to the government leaders. Samuel, por ejemplo, lo hizo con Saúl. Just as Samuel did it with Saul. Natán con David. And Nathan with David. Elías con Eliseo. And Elijah and Elisha with Les tocó reprender a Acab.
Elías y Eliseo les tocó reprender a Acab. They had to admonish Acab. Amós y Oseas lo hicieron con Jeroboam. And Jonas, Amos, and Hosea did it with Jeroboam. Y así podríamos citar a todos los demás profetas con diferentes reyes. And we can that way put together one prophet with their corresponding king they admonished or advised. La primera vez que acompañé al licenciado Aaron Lara a una asamblea de la OEA, The first time I went with Brother Aaron Lara to one of the assemblies of the OES, un viceministro mexicano hizo una de las peores propuestas en esa asamblea. a vice minister from Mexico made one of the worst proposals I've ever heard. Habló incluso del matrimonio entre hombres y animales He spoke of marriages between men and animals y muchas tonterías más. and many other foolish things. Yo me preguntaba qué estaba yo haciendo ahí siendo pastor. And I was wondering, what am I doing here as a pastor? Cuando vino un receso tuve la oportunidad de acercarme a ese hombre And when we had a break, I actually went to talk to the man. y le dije, todo lo que usted ha propuesto va a destruir a sus hijos, a sus nietos y a las siguientes I generaciones. said, everything you said you want to accomplish will destroy you, your sons, and your future generations. No me respondió, solo se me quedó viendo, He just looked at me, he didn't respond. pero cuando regresamos del receso, But when we came back from the break, el primero que pidió la palabra fue este mismo hombre the first one to ask again to be given the opportunity to speak with him, y dijo, retiro todo lo que acabo de proponer. and he said, I retract from everything I have just proposed. En ese momento entendí qué estaba haciendo ahí yo. And that's what I understood. Now I understand what I'm doing here. Así que en la OEA y en la ONU Therefore, in the OAS and in the UN, y en las demás instancias internacionales como las que nos ha mencionado Neidy Casillas, and in several other institutions, just like Nady Casillas shared with us, necesitamos llegar a la iglesia a través de nuestras organizaciones. we need to take the church in there through our institutions. Y necesitamos llegar a la Organización Mundial de la Salud, And we need to reach the organization of World Health Organization, al Banco Mundial, World Bank, al Fondo Monetario Internacional, National Monetary a Fund, la UNESCO the UNESCO, y a todas las demás organizaciones. and several other organizations similar. Yo quiero invitar a todas las organizaciones de Estados Unidos, I want to invite all the organizations that are from the United States, de Guatemala, that are from Guatemala, que son clave en este momento. that are key in this moment. Yo les decía ayer que Guatemala tiene la mesa puesta para entrar al Consejo Económico Social de la ONU. I was saying that Guatemala has a door to enter the economic forum in the OAS. El primer paso es crear más coaliciones para entrar a la OEA. And first step number one is let's create more coalitions that can represent us before the OAS. Para que nosotros podamos formar una coalición, And so we can form a coalition. necesitamos 10 organizaciones We need 10 organizations that come together que cubran 3 de las 4 áreas del continente. that can cover 3 of the 4 areas of the continent, at least 3. Es decir, entre las 10 tenemos que tener de norte, centro, sur y Caribe. In other words, from those 10, we have to have some from the north, from the center, from the south, and from the Caribbean. No importa el tipo de organización que sea, It doesn't matter the type of the organization. todos juntos armamos una coalición. All together will form a coalition. Y eso es lo que nos da voz And that's what gives us a voice. y nos da la oportunidad de entrar It gives us the opportunity to go in y cambiar la historia. and change history. En el pasado In the past, no era bien visto la ideología LGBT, the gender ideology LGBT was not very well seen. pero hubo un grupo de 29 personas But there was a group of 25 people que representaban varios movimientos that represented several different organizations and movements
que lograron entrar ahí. that were able to make themselves get in there. Gente de la academia, People in the academic world, gente de la justicia in justice, y activistas. and activists. Ellos lograron cambiar los paradigmas del mundo They changed the paradigm of the entire world. y de no ser bien visto el mundo LGBT, And when LGBT was not very well seen or accepted, logró imponer una ley, they pulled off a law, una agenda an agenda, que hoy en día gobierna el mundo that today governs the world, y que pretende instalarse en cada país de la tierra. and that wants to become real in every nation of the world. Pero por muchos años la iglesia But for many years, the church rechazó entrar en el mundo de influencia social y política. rejected to get into the world of politics and the spheres of influence. Y dijimos And we said que eso era del diablo. that that was from the devil. Y el diablo nos tomó la palabra And the devil took that word y se apropió de las organizaciones and he took over the organizations y ahora nos puso a sufrir. and now puts them to suffer. Yo creo que así como Guatemala logró colocar gente clave en su Congreso And I think just as Guatemala put key people in their Congress y en sus ministerios and in their ministries and secretaries, y lograron instalar una política pro vida y pro familia, and were able to establish a public policy for life and family, nosotros podemos lograr instalar en las Naciones Unidas y en diferentes organismos we can do the same in the United Nations and different organizations like this. gente clave Key people que pueda transformar la historia. that can change history, Yo lo creo. and I believe that. Y la forma de entrar And the way to get it es a través de nuestras in organizaciones. is through our organization. Son nuestras herramientas. They become our tools. Son los brazos de la iglesia para llegar ahí. They're the arms of the church that can reach out into those places. Si bien no se le cierran puertas a la iglesia, Even though the church itself the doors aren't closed for the church itself. es mejor llegar con nombres que no tengan nada que ver con la iglesia, It's better to get in there with names that don't seem religious, porque eso nos abre puertas. because that opens the door wider. Van a poner aquí un código QR. We're going to put right now a QR code right here on the screen. Si tú lo capturas, If you capture this QR, tú puedes llenar ahí tus datos you can fill out your information y de esa manera vamos a poder contactarte. and we will contact you that way, Te necesitamos. because we need you. El licenciado Aaron Lara y un servidor hemos viajado por muchos lugares Brother Aaron Lara and myself have traveled to many places. y cuando terminamos mucha gente nos dice bravo, And when we finish, many people say, bravo, very good. les vamos a echar porras, We're gonna cheer for you. pero no necesitamos porras But we don't need any cheering. ni que nos digan bravo. Nor people telling us how good we're doing. Necesitamos sentar juntos en la lucha. We need to come together to fight together. Y tú y yo And that means you and I podemos cambiar la can historia. change the history. Dios les bendiga. Muchas gracias. Thank you very much. Y gracias a Irene por su traducción. You're welcome.